Hello guys. So for today's we're going to have an update about our countdown gift for Uya. So I almost forgot nga naaman di ko yung gift sa iya for today. So there will be two gifts for this video. So kagahapon August 11 is nahatag na ako sa iya iyang ika-10th na gift. And for today is iyang ika-11th gift. So let's give it to him na. Hi. Tagnaon sa imong gift. Zara pahumot. Wow, so new, ano sa ni siya? New sense ako Lumiyan eh. Mutay. Ferment? Camarel pag yun, no? Cold. Thank you. Can you stop for a while? Hindi na di ka magpaalot. Dulaan. Puzzle. Wow. Magpalit ata sa frame dito. Wow. Pagkano eh. Ano ang atong sundon na ang naraang paano code sa likod, tas each puzzle piece na ay code po sa likod. Kuan ba yun eh? 24 inches. Dako ni eh. Wow. Karong weekend. Bano na to sila tuting. Sila tuting Kita ubat magsulban eh. Sharo. Dagan kayo. Thank you. Thank you, Bas Bas.